ঠিক আছে ভাইস্তা দিতাছি। আরো বাড়া है कुछ नहीं रहता या बड़ा हो जाने से बच्चा लोग कोई कुछ नहीं रहता छोटा गिफ्ट का देगा तेरे मैं देगा तेरा कपड़ा कितने जाने से 2000 रुपये लगेगा पैंट और गेंजी লাগবে না 1000 প্যান্ট 1000 গেঞ্জি তো कोई কিছু দিবে না खराब टाका ही नहीं बोले क्या समझा मांगना में खिला देंगे अपना खर्चे 2 केजी दूध 2.5 केजी दूध पका 2.5 केजी दूध कितना टाइम पे हिसाब करके 700 करके 1400 1400 और या 700 14 और 3.5 तो 300 था 14 और 3 कत 15 16 1700 बोलते चावल पकाना 3 केजी 3 पैकेट चावल 3 केजी 300 2000 रुपये हो गया हाँ उसमें मसाला उसमें मुर्गी लाया तेरे पास देसी मुर्गी लाया कितना 16 पीस एक में 4 पीस होने से 4 16 ना 2000 रुपये मुर्गी लाया 4000 रुपये हो गया ना बाबू 1000 रुपये का मन कर मर मसाला आलू हाँ सलाद एगुला मर मसाला तेल प्याज सभी सब धर 1000 का 5000 रुपये पूरा खर्चा किया लंड 1000 रुपये भी नहीं उठा दरकार नहीं है खिलाने का तेरा जन्मदिन आएगा हम बाबा को बोलेंगे हम पैसा दो हम रेस्टोरेंट में खाएंगे ठीक सेट मुंड खबर जाए ये बोलना हाँ सेट मुंड जाके एक एक हल्का हल्का सेट मुंड लेके पेट भर के खाएंगे हाँ राइट खाएंगे खा के चलाएंगे बाबा को ये पैकिंग करके लेकर देंगे ना আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো? बोले भी हाँ और चेन फ्राई किन दिया तुम खाई उका वाला चिकन फ्राई खाबो सब दिया लगाइया अब काला कथा দেখুন জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতে চাচ্ছেন কিন্তু আপনার আসতে দেরি হয়ে গিয়েছে তখন অলরেডি নামাজ শুরু হয়ে গিয়েছে তখন আপনি কিভাবে সেই নামাজে যোগ দিবেন এই ভিতর থেকে শিখে রাখুন কাজে লাগবে দেখুন জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতে চাচ্ছেন কিন্তু আপনার আসতে দেরি হয়ে গিয়েছে তখন অলরেডি নামাজ শুরু হয়ে গিয়েছে তখন আপনি কিভাবে সেই নামাজে যোগ দিবেন এই ভিতর থেকে শিখে দেখুন মানবতা এখনো বেঁচে আছে বলে এই অবশ শিশুটাকে কাঁঠাল পাতার বিনিময়ে একটি 3000 দিয়ে দিল মাশাআল্লাহ লোকটি কাঁঠাল পাতার বিনিময়ে এই জন্যই দিল আপনারা তো জানেন যে আমার কাছে রয়েছে মোট 2টা সাইকেল এবং আমার গিয়ার সাইকেলটা এই পর্যন্ত পানি আমার একজন সাবস্ক্রাইবার আমাকে কমেন্ট করেছে ভাই পারলে সাইকেল চালিয়ে তিস্তা নদী গিয়ে দেখেন জানি পারবেন